Oke, kita lanjutkan kembali ke soal pembahasan soal di 81 dari 180. You have tasked the project team with identifying and documenting the specific activities required to produce a key project deliverable. The teamwork will result in scheduled activities that can provide a basis for estimating, scheduling, executing, monitoring, and controlling the project work. Which of the following tools and technique is least likely to be used during this process? Jadi Anda sedang you have task, Anda sedang melakukan pekerjaan untuk project team, yaitu mengidentifikasi dan mendokumentasikan aktivitas yang spesifik yang diperlukan untuk memproduksi ataupun menghasilkan key project deliverable. Teamwork katanya, pekerjaan dari tim tersebut akan menghasilkan schedule activities that can provide, yang akan memprovide sebagai dasar dari estimasi, penjadwalan, mengeksekusi project, lalu monitoring dan controlling project work. Which of the following tools, manakah pilihan di bawah ini, tools di bawah ini, dan teknik yang setidaknya least likely to be used during this process. Minimum untuk proses ini gitu yang akan digunakan. Apakah decompositions, apakah rolling wave planning, apakah expert judgment, apakah lead dan lags. Ini kata kuncinya adalah untuk melakukan schedule activities yang akan memprovide sebagai basic, sebagai landasan dari estimasi, schedule, executing, monitoring. Kalau decomposition itu untuk WBS, kalau rolling wave planning itu lebih ke proses planning ya. Ini bisa masuk, tapi kita lihat kalau ini tidak ada possibility ke arah rolling wave planning. Lalu expert judgment ini masuknya untuk konsultan ataupun pertimbangan seperti apa. Biasanya rolling untuk expert judgment itu berhubungan dengan misalkan previous project dan lain-lain. Kalau ini tidak ada berhubungan dengan previous project, lalu selanjutnya lead dan lag. Karena ini berdasarkan waktu, dia sedang schedule activities, berarti yang paling possible adalah lead dan lags. Mari kita lihat justifikasinya. Itu betul karena lead dan lag adalah tool dan teknik yang digunakan untuk sequence activities process to produce, untuk menghasilkan project schedule network diagram. Since the scenario describes sebagaimana skenario dijelaskan untuk project define activities process, and lead dan lags yang digunakan untuk sequence activities process, it is unlikely, itu tidak sama seperti halnya dengan lead dan lag yang akan digunakan. Meskipun itu, lead dan lag adalah jawaban yang terbaik untuk yang di atas, karena dia sedang melakukan identifikasi untuk sequence activity proses begitu. Oke, selanjutnya nomor 82. The performance measurement baseline has been approved. Jadi performance measurement baseline itu sudah di-approve and project execution has begun. Project eksekusi telah dimulai. According to the project management plan, berdasarkan dari project management plan, the scopes should be incrementally developed by the team over the course of 12 iteration that are planned to be completed in 6 months. Dan kita lihat langsung ya, the performance baseline telah di-approve, ya, oke. Dan project eksekusi dari planning ini sudah masuk ke eksekusi. Project execution sudah dimulai. Berdasarkan dengan project management plan yang sudah dibuat sebelumnya, the scope should be incremental. Dan scope itu sudah harus dimulai secara increment, bertahap. Di-develop kepada tim di mana kurang lebih ada 12 iterasi yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam 6 bulan. What should the project manager, apa project manager yang harus didetermine? If any change to the project scope, jika ada perubahan dari project scope, schedule, atau eksekusi proses yang mana diperlukan untuk project progress tersebut. Gitu.
Jawabannya apakah conduct iteration review and iteration retrospective meeting? Apakah dengan request that the team report project status during daily stand-up? Apakah dengan submit change request at the beginning of each iterations? Apakah conduct individual and team assessment at the end of each iterations? Jadi kalau dilihat dari soalnya ya, kita balik lagi soalnya. Ini planning sudah selesai, lalu masuk ke project eksekusi ini. Lalu setelah itu berdasarkan according project management plan, dan scope-nya itu harus di incremental bertahap ditambah ke timnya, kurang lebih ada 12 iterasi yang sudah direncanakan dan diselesaikan dalam 6 bulan. Dan project manager, apa yang harus dilakukan jika terjadi ada perubahan terhadap project scope, schedule, dan eksekusi proses tersebut yang diperlukan untuk project progress. Apakah dengan conduct iteration review dan iteration retrospective meeting? Kalau dilihat ini jawaban yang terbaik ya di antara yang lain. Kita lihat yang lain. Jawabannya request the team project status report status during daily stand up. Ini tidak ada bicara hubungannya dengan daily stand up. Lalu submit change request at the beginning of each iterations. Bukan. Apakah conduct individual and team assessment at the end of each iteration? Jawaban yang terbaik adalah dengan melakukan conduct iteration review dan iteration retrospective meeting. Jadi kita lihat justifikasinya. Karena iterations adalah sebuah tipikal yang akan digunakan oleh Agile ataupun hybrid project untuk increment develop deliverable. At the end of each open iteration, the team demonstrate the product increment. Another meeting retrospective is held to review the process used by the team. Demonstration help determine if any changes to the project scope or schedule are required. Retrospective identify what worked well and what should be improved in the executions process used by the team. Jadi jawabannya adalah dengan melakukan conduct iteration review dan iteration retrospective meeting setiap iterasinya. Oke, untuk yang 82 adalah H, kita next ya. Selanjutnya di 83. A project with tight budget to update an inventory control system is underway, katanya. Project dengan budget yang sangat ketat, mengupdate inventory control system yang sedang dikerjakan. Key stakeholder mensubmit request untuk replace semua barcode scanner. Dan request di reject oleh CCB. CCB itu Change Control Board. Lalu stakeholder contact tim project manager untuk melakukan replace all the scanner yang diperlukan, and some existing unit are broken, dan beberapa existing unit yang telah jelek gitu. Project manager is concerned that the stakeholder may become resistant to the project if the issue is not addressed promptly. Dan project manager concern terhadap stakeholder may become resistant to the project if the issue is not addressed promptly. Project manager sangat concern terhadap stakeholder may become resistant to the project if the issue is not addressed promptly. What is the best course of actions? Apa best course of actions-nya? Dengan yang pertama adalah dengan offering to assist the stakeholder by submitting a change request to replace only the broken scanner. Dengan melakukan offering assist stakeholder by submitting change request to replace only the broken scanner gitu. Apakah explaining that the project budget does not include funds for the replacement of the scanner? Apakah referring the stakeholder to the project sponsor since the issue is beyond the authority of the project manager? Apakah promising the key stakeholder that the replacement of the scanner will be included in the next project? Untuk ini, karena dia akan mereplace dari barcode scanner ya, yang sebelumnya di reject oleh CCB, dan akhirnya yang tadinya untuk replace semuanya, jadi hanya yang akan diganti hanya yang rusak saja. Dan project manager itu sangat concern terhadap stakeholder yang mana bisa berakibat resisten kepada projectnya
jika isunya tidak diselesaikan secara baik gitu. Jawaban yang terbaik adalah dengan menawarkan bantuan pada stakeholder untuk submit change request to replace only the broken scanner. B, apakah explain that the project budget does not include funds? Ini tidak disampaikan di atas ya. Referring the stakeholder to the project sponsor since the issue is beyond the authority of the project manager, promising the key stakeholder that the replacement of the scanner will be included in the next project. Yang paling nyambung jawabannya adalah si A ini, offering the assist the stakeholder by submitting change request to replace only the broken scanner. A. Oke, selanjutnya 84. Last project iteration has just begun. After reviewing the information radiators, the project manager realized that the team will be unable to complete all the remaining work plan for the project. It is evident that without adding more developer, either the schedule baseline will be unattainable or some work package will be have to be removed from the WBS. What is the best course of actions of the project manager? Di akhir iterasi project yang telah dimulai, lalu setelah di-review informasi radiatornya ataupun seperti reportnya, project manager menyadari bahwa tim tidak bisa menyelesaikan sisa pekerjaan yang sudah direncanakan dari projectnya. Dan sebagai bukti, tanpa adanya tambahan kepada developer, either the schedule baseline will be unattainable or some work package will have to be removed from the WBS. What is the best course of action for the project manager? Apa yang harus dilakukan project manager? Apakah yang pertama, raise the issue with the team at the next iteration retrospective? Apakah yang B, meet the product owner and suggest crashing schedule? Apakah C, request the scrum master find the root cause for the delay? Apakah D, ask the team work overtime to meet all the project objective? Kalau kita lihat ini, jadi last project iterasinya telah dimulai, lalu setelah review dari informasi radiatornya, project manager menyadari tim tidak bisa menyelesaikan sisa pekerjaannya. Sebagai bukti, walaupun dengan ditambah tanpa ada tambahan dari developer, dan schedule baseline juga tidak dapat diselesaikan gitu sesuai target timeline. Dan or some work package will have to remove from the WBS, atau beberapa work package harus dikeluarkan dari WBS. Yang harus dikerjakan yang berhubungan dengan ini, raise the issue with the team in the next iteration retrospective. Ini bisa ini sebenarnya tricky. Meet the team product owner and suggest crashing schedule. Jadi kalau ini bicara dengan product owner dan menyarankan untuk crashing schedule untuk mempercepat dari iterasinya. Lalu request the scrum master and find root cause for delay. Ask the team to work overtime to meet all the project objective. Jawaban yang terbaik adalah B, meet the product owner and suggest crashing schedule. Kita lihat jawabannya. Di Agile project or on the project where the scope is developed using Agile practice, sebagai amplified dari skenario-nya, product owner yang harus bertanggung jawab terhadap scope. Scope itu kata lainnya dari product backlog. Jadi project manager has not meet the product owner and decide on whether to remove some work package user story from the WBS and complete the work with the existing resource, or crash the schedule, complete all original plan work without reducing scope. Jadi jawaban karena ini di Agile project ya, jadi harus bicara dengan si product owner dan menyarankan untuk di crashing schedule ya. Nomor 85, your enterprise software integration project has just begun execution when your organization acquire a new subsidiary and involve them in the project. The new subsidiary recently finished a similar integrations project using a compatible tool. Using a tool may accelerate both your project and the new subsidiary assimilation into the organization. However,
The schedule and cost variance to take this opportunity do not quite meet agree upon this risk threshold. Jadi your enterprise software integrasi project telah dimulai dieksekusi, di mana when your organization acquire memerlukan new subsidiary tambahan dan dilibatkan kepada project. Dan new subsidiary-nya itu recently finished, baru saja selesai dari project yang sama untuk integration project menggunakan compatible tool. Using the tool, menggunakan tool akan mengakselerasi baik dari project maupun new assimilation into the organization. Bagaimanapun, schedule dan cost variance untuk mengambil opportunity-nya namun tidak bisa sesuai dengan agree upon risk threshold. Jadi untuk ada risiko, intinya kurang lebih seperti itu, yang tidak bisa disepakati di agreed upon risk threshold. What should you do? Apa yang harus dilakukan? Do nothing, ini pasti salah. Ask the project sponsor to permission the switch tool to that has been used by the new subsidiary in their recently complete project. Kita keep nih. Atau C, submit change request to update risk threshold that consider new stakeholder repetitive and update the baseline. Atau C, train your team to use the new tool based on the expert judgment of your new subsidiary integration project team member. Jawaban yang terbaik ini sebenarnya mirip antara si B dengan C, ya, tricky gitu ya. Namun untuk ini jadi kita harus melihat perihal si risk threshold itu, dan kita harus submit change request untuk adjust dari risk threshold-nya dengan mempertimbangkan new stakeholder, risiko, appetitive, dan update dari baseline-nya. Sebentar, kita lihat. Apa itu? Risk appetitive itu risiko yang bisa diterima atau selera risiko masing-masing begitu ya. Itu risk appetitive. Oke. Kita next ke selanjutnya, jawabannya adalah si C. Nomor 86, a new startup is running a project to design and build a website for families to share solutions to problem encountered when raising children. Jadi new startup running sebuah project untuk desain dan membuat website untuk keluarga dengan sharing solusi terhadap problem yang muncul ketika membesarkan sebuah anak. Dan hasil dari knowledge base itu didapatkan bahwa untuk identify trend dari isunya dan membantu dari keluarga identify common problem and find solution that work best for parent and kids, which of the following should be considered the highest priority when planning and design, how would the project team work with the information collected about the children. Jadi which of the following, manakah di bawah ini yang pertimbangan yang paling tinggi prioritasnya ketika planning dan desain? Bagaimana project team itu bekerja terhadap informasi yang sudah dikumpulkan mengenai anak-anak tersebut? Apakah prevalence COVID outbreak? Apakah parent knowledge of the problem that exists in their families? Apakah confidentiality of personal data? Jadi, ataukah user interface requirement? Dan jawabannya yang paling pertama adalah confidentiality dari personal data ya. Ini yang paling the highest priority gitu. Next, nomor 87, you are working in a matrix environment and your project team has recently been reduced by 3 team members. As a result, you will need more time from team member who only spend 50% of their time on your project. Which of the following will have the most significant impact on your ability to acquire more of this employee time? Apakah dengan decision making, issue log, training, or influencing? Walaupun Anda bekerja di matrix environment and project team has recently been reduced, 3 team membernya,
ada yang kurangi gitu dari 3 tim membernya. Sebagai hasilnya Anda memerlukan waktu untuk tim member yang hanya menghabiskan 50% dari project Anda. Which of the following will have the most significant impact? Apakah di bawah ini yang paling significant impact dari skill Anda untuk acquire more employee time? Apakah dengan decision making, issue log, training, atau influencing? Jawabannya adalah si D dengan influencing. Kenapa influencing? Karena di matrix environment, project manager often have little or no direct authority over team member. Their ability to influence stakeholder on a time basis is critical the project success. Influence skill include the ability to be persuasive, clearly articulate point, and gather information to address issues, all of which would go further in gaining more of the time on your project. Typically, to acquire more of employee time per project, the project manager will have to work with the employee manager trying to influence them in favor project. Jadi meskipun di influence metric influence, walaupun project manager memiliki authority yang sedikit secara tidak langsung terhadap tim member, tapi dengan kemampuan dari influencing mempengaruhi itu bisa meningkatkan secara persuasif dan clearly articulate point untuk menggather isu-isu dan employee time kepada projectnya agar bekerja lebih baik lagi, begitu. Next, di nomor 88, an organization that is stiff in a predictive project management approach has decided to adopt hybrid method as a transition strategy to agile project management. A pilot Scrum project has been chartered and Scrum role and responsibilities assigned, and the project team want to ensure the optimal delivery of value to the customer. What should the project manager do next? Apakah yang pertama dengan assign story point to prioritize the product backlog? Apakah request that the team use the Moscow method? Apakah schedule Scrum training for the product owner? Apakah decompose the WBS into Scrum user stories? Organisasi yang akan menggunakan si predictive project management approach telah memutuskan untuk menggunakan hybrid method sebagai transisi dari strategi to agile project management. Pilot Scrum project has been chartered and Scrum role and responsibility sudah diassign gitu semuanya, dan project manager ingin memastikan dari optimal delivery value-nya ke customer. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Dengan story point, request the team, use Moscow method, apakah dengan schedule Scrum training for the product owner, apakah decompose WBS into Scrum stories. Walaupun ini dia bicara dengan responsibility assign, ini sepertinya yang pertama ini mirip, tapi tricky gitu ya. Jawaban yang terbaik adalah di Scrum schedule training Scrum kepada product owner. Kita lihat justifikasinya. Betul, karena product owner ada ultimate responsibility for the prioritizing the product backlog to ensure that the most valuable feature are delivered first. Therefore, it will be critical that the product owner has the appropriate training to perform their role effectively. Since the new project will use Scrum training would best meet this need gitu. Jadi Scrum training akan sangat diperlukan untuk hal ini. Oke, kita next. Selanjutnya di nomor 89. A project has just completed a pass that utilize a traditional waterfall approach. The next page will use Scrum. The project manager want to ensure that the most appropriate recognitions and reward system is integrated into each phase. How should the project manager adjust the recognition and reward criteria for the upcoming phase? Apakah kita lihat diterjemahkan dulu ya. Project baru saja menyelesaikan fase yang di-utilize menggunakan traditional waterfall approach atau predictive. Dan fase selanjutnya akan menggunakan Scrum nih, atau si Agile gitu, Agile practice-nya. Dan project manager ingin memastikan bahwa most appropriate recognition and reward system is integrated dari setiap fasenya.
How should project manager adjust? Bagaimana project manager di-adjust recognitions dan reward criteria for the upcoming phase? Apakah dengan change recognition criteria from the individual assess performance to team-based performance? Karena yang tadinya individual di traditional waterpouch, kalau Scrum kan per tim ya, dia tidak mengenal individual. Ataukah dengan recognition those individual that effective transition from T-shape to I-shape? Apakah based the criteria on how effective the team complete the scope as original plan? Apakah reward the project team that complete the most story point within the organization? Jawabannya adalah dengan merubah dari recognition criteria dari individual performance to the team performance base gitu. Kita lihat justifikasinya itu betul karena dengan agile methodologis Scrum yang disebutkan di skenario project team itu sebagai collective responsibility kalau di Scrum. Dan untuk menyelesaikan project work-nya. Dan meskipun itu sebagai transisi dari individual ke tim performance based kriteria, maka jawabannya adalah si A ini. Nomor 90, during project executions, selama project eksekusi, sponsor menginformasikan project manager that new influence stakeholder telah join ke organisasi dan akan bertanggung jawab untuk beberapa aspek dari project. Nah, what is the best course of action for the project manager to learn about stakeholder requirement and expectations, katanya. Yang menjadi ekspektasinya, apakah yang pertama, revise the stakeholder engagement assessment matrix, apakah submit change request to update stakeholder engagement plan, apakah update RACI chart with the responsibility of the new stakeholder, apakah dengan schedule meeting with new project stakeholder. Kita lihat ya, penjelasannya seperti apa. Jadi selama project eksekusi, sponsor menginformasikan kepada project manager nih, bahwa new influence stakeholder baru saja gabung ke organisasi dan akan responsibility terhadap beberapa project. Apa yang harus dilakukan oleh project manager untuk mempelajari tentang stakeholder requirement dan ekspektasinya apa? Yang paling possible adalah dengan melakukan schedule meeting dengan new project stakeholder tersebut. Di antaranya RACI, submit change request, atau revise. Jadi itu yang paling terbaiknya adalah dengan langsung meeting dengan new project stakeholder. Oke, karena nomor 90 kita recording off. Terima kasih teman-teman.